Guys, here is my new student Sharif. He will now speak in English, although he is very weak in English. But today he is very confident to answer my questions. Sharif, are you ready? Yes, sir. চলো let's start. আমি খাই, I eat. আমি প্রতিদিন খাই, I eat every day. আমি প্রতিদিন ভাত খাই. I eat as I eat rice. I eat rice 10 o'clock every day. No, I eat rice I eat rice every day. every day. আমি প্রতিদিন 10টার সময় ভাত খাই. I eat rice 10 o'clock every day. আমি খেলি, I'll play. আমি প্রতিদিন খেলি, I'll play every day. আমি প্রতিদিন ফুটবল খেলি. I play. I play football at every day. every day. আমি প্রতিদিন 4টার সময় ফুটবল খেলি. I'll play 10 o'clock. I play football I'll play football 10 o'clock at 10 o'clock every day. at 4 o'clock 4 every day. o'clock every day. আমি যাই, I go. আমি প্রতিদিন যাই, I go every day. আমি প্রতিদিন স্কুলে যাই, I go school to school every day. আমি প্রতিদিন 10টার সময় স্কুলে যাই. I go school 10 o'clock every day.